नाजरीन, जादू जिसका जिक्र कुरान समेत तकरीबन तमाम अदियान में मिलता है, एक हकीकत है। अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो मुख्तलिफ़ कौमों में जादू को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किए जाने के शवाहिद मिलते हैं। वैसे तो जादू की कई इक़साम हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों और तहज़ीबों के तौर तरीक़ों की वजह से एक दूसरे को मुमताज़ करती हैं, और हर किस्म के जादू की एक अलग शनाख्त मौजूद है। जैसे कि यहूदियों में कबाला मैजिक, अफ्रीकन वूडू, एशियन ब्लैक मैजिक, अरबी तिलिस्माती जादू, कदीम यूनानी और मिस्री देवी देवताओं का जादू और हिंदुस्तानी आघोरी जादू वगैरह। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ कौमों में जादू की कई इक़साम पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने महदूद इल्म के मुताबिक फ़ी ज़माना राय जादू की इक़साम का ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, जादू की इक़साम पर बात करने से कबल अगर जादू के असल को देखा जाए तो वो एक ही है, यानी शैतान मरदूद और उसकी आल की खुशनुदी हासिल करना। हर किस्म के जादू में जादूगर को शैतान की मदद हासिल होती है, जिसके बग़ैर जादू करना नामुमकिन है। जादूगर शैतान की मदद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों की गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानियाँ देते हैं और नापाकी को अपनाते हैं। जादू की इक़साम जिनका आज हम जिक्र करेंगे, उनमें से पहली किस्म जिसका जिक्र कुरान मजीद में मिलता है वो सहर बिल तफरीक यानी जुदाई का जादू है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और उन बेहुदा बातों या चीज़ों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने मुतलक कुफ़र की बात नहीं की, बल्कि शयातीन ही कुफ़र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और उन बातों के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो ज़रिए आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें। नाजरीन, सहर बिल तफरीक में जादूगर हलाल रिश्तों में नफ़रत पैदा करते हैं ताकि घर का बाहिमी सुकून तबाह हो जाए और आखिरकार बात तलाक या कदूरतों तक आ पहुँचे। जादू की दूसरी किस्म सहर बिल हुब है, यानी मोहब्बत का जादू। इस किस्म के जादू के बारे में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मिलती है कि मोहब्बत के मंतर शिरक हैं। सहर बिल हुब में जादूगर मरीज़ के दिल और दिमाग पे गलबा करने के लिए शयातीन सवार करता है ताकि उसके दिल और दिमाग पे हर वक्त फ़लाँ शख्स सवार रहे और ये हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहे। इस किस्म के जादू में मरीज़ का कोई काम करने का दिल नहीं करता और एक मखसूस शख्स के अलावा कोई गुमान भी अच्छा नहीं लगता। जादू की तीसरी किस्म है सहर बिल जुनून, यानी किसी को पागल करने का जादू। इस किस्म के जादू में मरीज़ का विश्वास का शिकार हो जाना, कोई काम करके भूल जाना और दोबारा वही काम करना वगैरह शामिल है। इस किस्म के जादू की तारीख़ भी हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मिलती है। हज़रत अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में बात होती थी कि फ़लाँ काम मैं कर रहा हूँ, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ना कर रहे होते। नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू होना सिर्फ उम्मत को कलाम इलाही, ख़ास तौर पे सूरह फलक और सूरह नास की अफादियत सिखलाने के लिए था, वरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हिफाजत खुद अल्लाह की ज़ात कर रही हो, उन पे जादू होना नामुमकिन था। सहर बिल जनून में मरीज़ को पागल करके किसी तरह दुनिया में जलील और रसवा करना जादूगर का मकसद होता है, और ये नहायत ख़तरनाक किस्म के जादुओं में से एक है। जादू की चौथी किस्म सहर बिल कसल है, यानी सुस्ती का जादू। जादू की इस किस्म में जादूगर मरीज़ को शयातीन की मदद से सुस्त और गाफिल कर देता है। ख़ास तौर पर कारोबार और ज़रिया मुआश इससे डायरेक्टली मुतासिर होता है। मरीज़ का किसी काम में दिल नहीं लगता और वो हर वक्त या तो लेटा रहता है या मुख्तसर से काम को भी घंटों में करता है। इस किस्म के जादू से बचने के लिए भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआएं सिखाई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम व अलम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बुखल से, कर्ज चढ़ जाने और लोगों के गलबे से। नाजरीन, जादू की एक और किस्म सिफली कहलाती है, जिसका नाम दौरे हाजिर में तमाम काले उलूम करने वाले आमिल इस्तेमाल करते हैं।
لفظ سفلی عربی زبان کے لفظ اسفل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کم درجے کا ہونا، نچلا ہونا۔ علم سفلیات میں ان منتروں کا سہارا لیا جاتا ہے جن کے تابع شیاطین ہوتے ہیں، اور ان منتروں کے ذریعے کسی کے کاروبار، صحت، عزت وغیرہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگر شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بندش کے لفظ سے تقریباً تمام لوگ ہی واقفیت رکھتے ہوں گے، جسے عملیات میں پاؤں باندھنا، روزی باندھنا اور مختلف چیزوں کی بندش یا باندھنا کہتے ہیں۔ ایسے عمل میں جادوگر پتلیوں اور تعویذات کا استعمال کرتے ہیں اور شرکیہ الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے دھاگوں میں گرہیں اور پتلوں میں سوئیاں لگاتے ہیں، جس سے مطلوبہ مریض مختلف قسم کی پریشانیوں اور رکاوٹوں کا شکار ہو کر جینے کی خواہش ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عام طور پہ عاملین کچھ ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں جن سے عام لوگ آشنا نہیں ہوتے، جیسے کہ تنتر، منتر، جنتر وغیرہ۔ ناظرین، عملیات بد میں منتر سے مراد وہ شیطانی بول اور کفریہ کلمات ہیں جن کے تابع شریر جنات اور شیاطین کے لشکر ہیں۔ عرب میں منتروں کو طلسم کہا جاتا ہے، جس کے معنی عاملین کے ہاں فوری اثر کرنے والے حروف کے ہیں۔ ناظرین، تنتروں میں عاملین جڑی بوٹیوں، حرام ہڈیوں، سور کے دانتوں، سیہ کے کانٹوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کے جادو سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اکثر ہندوستانی جادوگر ہتھا جوڑی نامی جڑی بوٹی اور سندور کو اپنے عمل میں خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو ان کے بقول بہت کارآمد چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جنتروں میں عاملین خاص طور پہ حرام جانور کا خون تعویذات لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی قسم کے تعویذات حرام ہڈیوں پر بھی لکھے جاتے ہیں اور کتوں اور بندروں کی کھوپڑیوں پر بھی۔ اس لیے جب عامل ہڈیوں وغیرہ پہ منتر لکھتے ہیں تو وہ جنتر منتر کہلاتا ہے، اور اگر مختلف جڑی بوٹیوں کی دھونی وغیرہ دی جائے تو یہ تنتر منتر کہلاتا ہے۔ ناظرین، جادوئی علم میں علم الاعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں بھی تمام حروف اور عدد 4 عناصر میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، جنہیں آتشی، خاکی، بادی اور آبی بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 کیٹیگریز کے تابع جنات، بد ارواح، ہمزاد اور موکلان ہیں، جن کی مختلف پڑھائیاں ہیں۔ ان کے ذریعے عاملین شر کی مدد لیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ کسی شخص پہ جادو کا ہونا اللہ کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس جادو سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ ناظرین، دنیا کی تمام آزمائشوں کی طرح اللہ تعالیٰ جادو سے بھی اپنے کچھ بندوں کو آزماتا ہے، تاکہ انسان کا امتحان ہو کہ وہ مشکل وقت میں اللہ اور اس کے مقرب بندوں سے رجوع کرتا ہے یا شیطان اور اس کے چیلوں سے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کے مرض میں مبتلا ہو وہ روحانی اور نوری عامل سے رجوع کرے اور شرک میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے جادوگر اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔